अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक इनकलाब स्पेशल में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं आरिफ चौधरी एडवोकेट साहब। आप ना सिर्फ कानूनी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं बल्कि सियासत में भी ठीक ठाक तजुर्बा है आपका, और मैं इन्हें पॉलिटिकल टेक्नीशियन कहता हूं। हमेशा बड़े साहिब राय शख्स हैं, बड़े उम्दा दोस्त हैं हमारे और बड़ी अच्छी राय रखते हैं। साथ ही ख्वाजा साहब, ख्वाजा सियालकोटी बड़े गुस्से में मौजूद हैं इस वक्त। मैंने बड़ी मोहब्बत से आपको इनवाइट किया है सर, अपनी बारी पे बोलिएगा। ख्वातीन हज़रात, साथ ही हमारे साथ आज भी हमेशा की तरह हर लाइव शो पे हमारे साथ नसीर भाई मौजूद होते हैं। आप चैलेंज कर सकते हैं उन्हें, गाने का चैलेंज कर सकते हैं, किसी फिल्म के बारे में पूछ भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गा के पूछें, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आपको चाहिए हो तो 1950 से लेकर 1980 तक की इंडियन पाकिस्तानी फिल्मों के वो इंसाइक्लोपीडिया हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो गूगल हैं, उनसे गलती सरजद नहीं हो सकती। आप ज़रूर चैलेंज कीजिएगा जी। ये गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे हम FIR के हवाले से। FIR ने बड़ा वक्त डाला हुआ है पंजाब में, क्या कहते हैं आप? FIR बुनियादी तौर पर जो ये 154 दफ़ा है CRPC की, उसमें यह है कि कोई भी शख्स जब आके ये कहता है कि ये मेरे साथ वकूआ हुआ है, जो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस हो, जिसे कॉग्निजेबल कहते हैं इंग्लिश ज़बान में, तो उसके बाद वो ऑफिसर जिसको वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है वो पाबंद है कि उसे वो ब्लैक एंड वाइट में लाए, ठीक, और उसके बाद उसकी तफ्तीश करे। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज जिस हवाले से आप FIR की बात कर रहे हैं, ये 2 FIRs भी दर्ज, बिल्कुल 2 FIRs हो सकती हैं और इसकी मिसाल मौजूद है। FIR चूंकि एक शख्स फौरी तौर पर एक वकूए के बारे में जाके बयान कर देता है, लेकिन जो असल बंदा है जिसके साथ वो वकूआ हुआ है, अगर वो जाके बताता है कि ये तो इररेलेवेंट शख्स था, असल तो मैं हूं जिसके साथ वकूआ हुआ है। चूंकि इनफैक्ट ये है जैसे आप इंजन FIR जो है वो आप इंजन जो है लॉ का उसे टू पुट इन मोशन FIR जो आप लिखवाते हैं, तो वो शख्स जिसका असल जिसके साथ जिसका ग्रीवेंस है उसको हक पहुंचता है कि वो जाके कहे कि जनाब असल तो मैं हूं। और चूंकि इसके बाद सारे ही उसके जो बाद के माँ बाद के जो असरात हैं और जिसमें तफ्तीश होनी है, जिसमें बयानात होने हैं 161 के, वो वही शख्स होगा जो इन फैक्ट एग्रीव्ड है। तो चौर साहब, अगर अदालत ने ये कह दिया है कि जी आप इन ये 21-22 लोग हैं जो, इन्हें शामिल कीजिए और देखिए कि अगर पुलिस मुनासिब समझती है, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है तो फिर उनका नाम दर्ज किया जाए, तो क्या पुलिस पागल है? पुलिस को नहीं पता कि वो लोग वहां पे मौजूद नहीं थे? किसी तरह से भी अबैटमेंट जो है वो साबित होती है। असल बात बड़ी सिंपल है। सबसे पहले पुलिस को अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए जो 154 की है, केस दर्ज करें और दर्ज करने के बाद तफ्तीश करें। चूंकि लोगों के ज़हन में ये बात अक्सर नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं जी कि पहले अगर वकूआ सही नहीं है तो कैसे वो लिखेंगे। वकूआ गलत भी हो तब भी उन्हें FIR तो दर्ज करनी है, और उनके इंटरेस्ट में भी यही है जो FIR के दर्ज होने के नतीजे में जिन्हें कोई नुकसान हो सकता है या उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उनके फ़ायदे में भी यही है कि FIR दर्ज हो और उसकी तफ्तीश हो और उसमें वो बेगुनाह को उन्हें करार दे दिया जाए अगर वो रेलेवेंट है या उनका ताल्लुक नहीं है। जुडिशल कमीशंस बनते हैं आमतौर पर ऐसे मामलात में जिसमें हुकूमती लोग शामिल हो, हमायदीन शामिल हो, बड़े बड़े नाम शामिल हो, तो इसमें क्या हर्ज है कि अगर FIR तो दर्ज हो जाए, ओके, लेकिन इसके ऊपर बाकायदा एक जुडिशल कमीशन, बड़ा तगड़ा जुडिशल कमीशन वो कायम हो, तो क्यों परेशानी क्यों है? उसके ऊपर एतबार क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ जुडिशल कमीशंस की तारीख इतनी अच्छी क्यों नहीं है? जुडिशल कमीशन जो है वो तो ऐसा इदारा नहीं है जो गैर मौसर हो, और अब तक जितने भी बड़े बड़े जुडिशल कमीशन बने हैं उन्होंने अपनी इंक्वायरियाँ मुकम्मल की, और उसमें हमूदुर रहमान कमीशन जो है वो भी है। प्रॉब्लम वहाँ आता है जहाँ जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको शाया नहीं किया जाता। तो वो तो एक इंतजामी फेलियर है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ कि अगर जुडिशल कमीशन मुकर्रर किया जाए और उसकी जो कार्रवाई है वो इन कैमरा ना हो, उससे फ्रीकैन के मसाइल भी हल हो सकते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो सकते हैं, और उसमें पब्लिक हियरिंग हो, गवाह आए, और हर चीज़ जो है जिस तरह आज मजमा लगा हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है और स्टाकअप हुए हैं लोग, यही काम जो है वो एक ख़ास जगह पे जहाँ जुडिशल कमीशन बैठेगा वहाँ सारी कार्रवाई इन कैमरा ना हो, पब्लिक हो, हर एक को, और जुडिशल कमीशन ये बाकायदा इश्तिहार दे कि जो जो इस वकूए से मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है वो इन्फॉर्मेशन दे,
اور انہیں تحفظ بھی مہیا کیا جائے، چونکہ سب سے بڑا پرابلم جو آتا ہے وہ گواہوں کے لیے آتا ہے. اور اس سے بڑا بھی ایک پرابلم ہے جوئی صاحب، آپ نا یہ میری بڑی انگلی ڈھونڈ کے دکھا سکتے ہیں میرے ہاتھ میں؟ آپ کا تو ہر وقت مسئلہ انگلی کا ہی رہا ہے. نہیں میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں نا، مجھے سمجھ دیکھیں میرے ساتھ پھر کھیلیں یہاں، مجھے یا کوئی لوڈو آپ منگوا کے دے دیں، میں یہاں پر سر سنجیدہ بات جب ختم ہوگی تو آپ کی باری آئے تو گی. میں یہاں پر آپ نے کیا چولے مارنے کے لیے بٹھایا ہوں؟ ان کی باری اس وقت نہیں آئی تھی جب انہوں نے اپنے وکیل کو، آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں کہ آج یہ جو اکرم شیخ صاحب ان کے وکیل ہیں، ان کو شیخ خواجہ صاحب جو تھے وہ پڑھ گئے تھے باقاعدہ، اور انہوں نے فزیکل ہمارے ساتھ کالر ہیں اس وقت لائن پہ. ہمنا ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں ہمنا احمد بات کر رہی ہوں شکر گھر سے. جی آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، آپ بھی بہت اچھے لگتے ہیں، ہم بہت شوق سے سب گھر والے. تھینک یو ویری مچ. آپ چیلنج کیجئے. جی نصیر بھائی کو چیلنج میرا. کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار، کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار، کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار، جینا اسی کا نام ہے. بہت اچھی آواز ہے ہمنا آپ کی، بہت اچھی آواز ہمنا Thank you, احمد. sir. تھینک یو ویری مچ. اور جی نصیر بھائی. آغاز مکیش، فلم کا نام ہے اناری، موسیقار شنکر جے کشن، راج کپور اور نوتن اس پکچر میں. کل بھی ایک چیلنجر نے اناڑی کا بہت خوبصورت گانا چیلنج کیا تھا. جی خواجہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہاں جی، اناڑی سے یاد آیا. یہ اور اناڑی صحیح اناڑی. یار بات سنو، اس نے ایک بات کر دی ہے، اب آگے کہنا ضروری ہے یہ اور اناڑی. بہت چلاک آدمی ہے آپ، خدا کی قسم. آپ نا مجھے ملے کسی دن اکیلے میں آپ کو چکوا لوں گا. اچھا آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے چیف منسٹر پنجاب بننے کے امکانات ان کے زیرو ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کی انہی حرکتوں کی میں وجہ اس کا جواب آپ کو دوں، آپ کے منہ میں خاک. آپ جو مرضی کر لیں لیکن آپ چیف منسٹر پنجاب نہیں بنیں. ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے نہیں، آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے چیف منسٹر پنجاب نہیں بنایا جا اچھا رہا. میں نے سنا ہے کہ چھوٹے میاں صاحب نے آپ کا نام پروپوز کیا ہے کہ میری جگہ پہ اگر آپ کو لے آیا جائے، تو پھر رکاوٹ کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیں آپ چھوڑے نا، آپ جانتے ہیں کہ میرے قائد جناب میاں محمد نواز شریف و میاں محمد شہباز شریف و میاں محمد حمزہ شریف و میاں سلمان شریف و ان کے ڈرائیور شریف و ان کے مالی شریف و ان کے باورچی شریف، آپ دیکھیں اگر جو پورا سب سے زیادہ وہ جس پر ٹرسٹ کرتی ہیں تو وہ میں ہوں. اور یہی آپ کی سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے. افلاح بھائی دیکھیں میرے اوپر طنز نہ کریں، میں نے سنجیدگی، یہ دیکھیں کتنا رولا ہو رہا ہے اس وقت. میاں صاحب کو واحد میں آدمی ہوں جس نے سولوشن بتایا ہے سچویشن کو ٹیکل کرنے کا. کیا سولوشن؟ میں نے میاں صاحب کو کہا دیکھیں یہ رولوں میں نہ پڑیں، آپ عمران خان کو لگا دیں اپنا وزیر پانی و بجلی، اچھا آپ کا مسئلہ سارا سالو ہو جائے گا. وہ کیسے؟ اور قادری کو آپ لگا دیں، اپنا قادری صاحب کو آپ ماڈل ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیں، آپ کے تمام ایشو سالو ہو جائیں گے. میاں صاحب نے میری بات انتہائی غور سے سنی اور کہا چالو نکل ادھر. بہت اچھے. اچھا ہوا انہوں نے کہہ دیا، نہیں تو آفتاب بھائی نے کہہ دینا تھا چلو نکل یہاں سے. لیکن دیکھیں پہلوان ساڈی گل سنو، انہوں کی پتا ہے ساڈی گل روزانہ اپنا ٹوکرا اٹھا کے لے آتا ہے، عجیب سا کیریکٹر ہے. پہلوان گل پتا کی ہے. اور مجھے پہلوان نہ کہو. وہ پہلوان کی انہوں نے بتایا او کھڑ آرام نال او تو کھڑ یار چلا یار گل پتا پہلوان کی، پہلوان ساڈا ہے تکیہ کلام. یہ کل بھی تم نے بتایا تھا جو قابل قبول نہیں ہے. چلے جی اٹھ کے جاؤ بھائی جان تکیہ کلام رکھ لو. بھائی قادری چھوٹے ہو ساڈے نال بھائی جان کیوں کہیے. چلو بھائی جان نہیں کہنا، ابو جان کہہ رہے. نہیں یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اچھا جی گل پتا کی کہ ساڈے لیڈر ایک منٹ کھایا سب آرام نال یار میری بات بھی سن لو. اٹھا جو ساڈی بھی اسی بھی گل کرے، میں منجن ویچ رہے ہیں. سن لیں ذرا. میں اس ڈسپوزیبل سنڈے کو اٹھا کے باہر پھینک یہ آپ کی پارٹی کا سٹالورٹ ہے ضلع گجرانوالہ وہ کا. سارے ساڈے اسی جانا دتیاں نے، لاشاں کیتیاں نے ساڈیاں اپنیاں، ساڈے نال تانوں کی پتا ڈانگا سوٹے پے نے. اسی اس پارٹی دے بڑی قربان خالد بیگم نے اور سارے ڈانگا سوٹے تے سر تے پے نے. پتا کی دیکھو ساڈے لیڈر، میں تانوں ریسنٹلی تازی گل سنانا ہے. ساڈے لیڈر سیلاب آئے نے، بارشاں ہوئی نے، انہوں نے گوڈے گوڈے پانی دے ساڈے میاں صاحب وچ بڑے نے پانی دے وچ. تو اے رات دا واقعہ سن لو، کنٹینر دا اے سی خراب ہو گیا تے عمران خان صاحب اپنی گڈی دا اے سی چلا کے ستے نے. کہا دے لیڈر نے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مطلب گاڑی میں بہرحال موقع پر رہے نا. وہ سارے جتھے لوکی سارے اوتھے بیٹھو. آپ کے لیڈر گرمیوں میں سوتے ہیں.
आपके लीडर भी एसी में ही सोते हैं। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਂਦਾ अच्छा, ਉਦੋਂ उर्दू पहलवान जी आप उर्दू क्यों नहीं ਨਹੀਂ बोलते? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ नहीं तो तुम्हें आफ्ताब भाई ਉਹ ਖਾਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਪਠਾਣਾ ਲੱਗੀ ਹੈ नहीं, बात सुने, थोड़ा सा तमीज। अगर यही बात आप धीमे लहजे में थोड़े से मुहज्जब लहजा अपनाने की जाली कोशिश ही करके देखें। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ आफ्ताब साहब इन्हें बात बटन कर लेने दो। ਉਹ ਖਾੜਾ ਤੂੰ ਹੈ आप इस तरह नहीं, बात कर लेने दो जी ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ होर स्लो हो जा होर जी ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਦੇ प्लग मोटरसाइकिल को ताब को तो प्लगा पड़ेगा भाई। ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਪਠਾਨ ਰਮਾਨ ਨਾਲ अच्छा गाल सुनो हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਯਾਰ ਉਧਰ ਮੈਂ ਬਾਤ- ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਾਤ ਚੁੱਪ ਕਰ आफ्ताब भाई इधर ਗੱਲ झगड़ा हो ਪਤਾ जाएगा। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ की है पहलवान यार ये इसका नाम पहलवान शो ना रख दें। सॉरी माफी चाहने के यार हम यहाँ पर आफ्ताब भाई हम यहाँ पर धरना डिस्कस करने के लिए बैठे हुए थे। अच्छा जी, पिंडी से एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाईजान, नसीर भाई के लिए चैलेंज है। जी जल्दी से कर लीजिए। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, ना जाने वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। कैसी है? बहुत अच्छा जी नसीर भाई। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है पिया का घर। मूसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सिंगर थे चीख अच्छा जी, यहाँ पे एक थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूं। एक साहब हैं जो ईमेल के जरिए हमसे राब्ते में रहते हैं, इंडिया से उनका ताल्लुक है, गालबन रहते कनाडा में है। वो परसों तरसों फरमा रहे थे, मैं जल्दी में उनको जवाब नहीं दे सका, लेकिन मेरी नजर से गुजरी उनका एक हुक्मनामा था कि एक साहब ने चैलेंज किया था तो आपको चाहिए था कि आप उन्हें इनाम देते, क्योंकि नसीर भाई नहीं पूछ सके। अब जो पैरामीटर्स हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, अगर आपको उनका इल्म नहीं है तो भैया जानने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि धौंस के साथ आप एक चीज हमारे ऊपर थोप दें कि नहीं जी हर सूरत आपको यह करना है, इनाम देना चाहिए। अगर गवाही, एक गाने की गवाही पूरे हॉल में किसी ने नहीं दी, कम से कम एक गवाही, तो फिर वो गाना बहुत ही अननोन या अनपॉपुलर गाना है, तो वो इसमें फॉल नहीं करता इस कैटेगरी। क्योंकि मोहम्मद रफी साहब ने तकरीबन 36,000 गाने गा रखे हैं, जो नॉन गाने वो 5,000 हैं। तो फिर हम सिर्फ रफी साहब को पकड़ लें तो भाई इस तरह नहीं होता। बेशुमार गाने हैं, लातादाद गाने हैं उनकी। नसीर भाई ठीक है ह्यूमन कंप्यूटर हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेड चिप है उनके अंदर लगी हुई। उनकी भी सेहत देखें। उनकी हार्ड ड्राइव जो है उसकी भी एक लिमिट है। वायरस आ जाता जी किसी टाइम कोई। इसलिए कानून ये है, मैंने इसलिए पहले इतनी लंबी तमीद मुझे पसंद नहीं कि मैं सबसे पहले बताऊं कि जी 1950 के बाद और 80 से पहले, ये भी उसमें शर्त है। फिर ये कि कम से कम दो चीजें ठीक बताई जाएं, कास्ट कौन थी, डायरेक्टर कौन था, राइटर कौन था, फिल्म क्या नाम क्या है, गाना गाया किसने है, इस पे सिर्फ दो चीजें चाहिए। और तीसरा ये कि एक गवाही जरूर होनी चाहिए। अच्छा जनाब, आपकी तरफ आते हैं। इधर आप नसीर भाई खोल के बैठ गए हैं, उधर इमरान शादियां करने पे तुला हुआ है। आप देखें यहाँ पर आज धरना डिस्कस। अच्छा वैसे शादियां करने पे कब तुले हो? देखे ना हमारे कायद को ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਜਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਕ ट्विटर पे चल रही और नवा पाकिस्तान बना के मैं शादी कर। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੋ ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਆਦਮੀ 162 ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੱਥ ਟਿਕੇ ਨੇ। तो यार हमारे लीडर को भी करने दो, रिश्ता तुमने देना, क्यों प्रॉब्लम? करने दो उसका। ਖਾਲੇ ਪਠਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰੌੜ ਮਾਰਿਆ ਨਾ इधर आफ्ताब भाई ਮੈਂ झगड़ा ਮੜਕਾ हो ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ फिर पहलवान उसने बात बड़ी अच्छी की है, तुम खाम जज्बाती हो रहे हो। इस वक्त हमारे साथ कॉलर लाइन पे है। जी ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी ताहिर साहब जल्दी जल्दी। जब दीप चले आना, बहुत ही खूबसूरत गाना। जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप चले आना,
जब शाम ढले आना। ऐसे आके उल्टबाजी लगी। यहाँ पे ताहिर साहब आपकी बाकी बकौल शख्स से उल्टबाजी लगी। आपको ये थोड़ी शाम लंबी हो गई। आपको शाम में जगह नहीं लेनी चाहिए। हाँ तो ये गाना दिने दिने गा लिया करो। 7 बजे तो पहले पहले। जी नसीर भाई। आबाद यसुदास, फिल्म का नाम है चित्तौड़, मूसीकार रविंदर जैन। लगा थोड़ी गचक खाया करो। और किसी हकीम के बच्चे, इसका गचक के साथ क्या ताल्लुक? सर वो इनका जो लफ्ज में ना वो होंठ के साथ फिसल जाते हैं। अच्छा सर मेरा तो ध्यान उड़ पे है माशाल्लाह। आड़ू ग्रेनेड पे? हाँ जी अल्लाह रहम करे। जैनब साहिबा हमारे पास दोबारा तशरीफ लाई है। हाँ जी। इतनी देर कितने सो वेल्डिंग का काम कर रहे थे? कहाँ थी आप इतने दिन? काम में मसरूफ थी। काम की कौन सा मतलब कमानियों का काम कर रही थी? वो पहले वेल्डिंग कह दिया उसने। नहीं मैं मतलब वो काम भी बताए ना, कौन सा कोई सिलाई कढ़ाई कर रही थी? वेख्या मैं वेख्या बच्ची वेख्या मैं। और जैनब में जाना धरने से इंज कर रही थी। जैनब अब से संडे शो हमारे साथ जैनब हुआ करे। अरे वेलकम, बहुत अच्छा किया आपने। जैनब ने जाना नहीं सी सर। क्यों? इन्हें आड़ू नु खाना खाने वेख लिया सी। उन्हें कहे इंसान है कि जानवर है। तो वेलकम, हम आपको वेलकम करते हैं। और सुनाए आप ठीक हैं? साथ ही मीरा हाजिर हो गई। नहीं वो तो अभी लेट है आप। और नसीर भाई आप वेलकम कर रहे हैं? वैसे आपकी सेहत इजाजत नहीं देती। अच्छा सर, राजा इशफाक सरवर के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। छोड़ देना, कौन राजा इशफाक सरवर? आप ये अद्दी बकरखानी के मुंह वाला जो है ये देखे ना सर, ये करने की कौन सी फजूल अल्फाज ना इस्तेमाल। फजूल अल्फाज नहीं ना। आपको गुस्सा इसलिए कि ज्यादा कॉम्प्रोमाइज उन पर होता नजर आ रहा है। देखें ये यार आप नहीं कोई रोल प्ले कर सकते इस पूरी सिचुएशन में? मैं क्या रोल प्ले करूं? कोई मतलब अगर मेरा कोई आप सपोर्ट करें जो है कि अगर के यार कोई समझ रहे हैं ना आप मेरी पहली बात तो ये है कि क्या वाकई चीफ मिनिस्टर पंजाब स्टेप डाउन करेंगे? नहीं। अच्छा जी, इसके बारे में डिटेल हम आपसे बाद में लेंगे। इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक। खुद हज़रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हज़रात, खबरनाक इनकलाब स्पेशल जारी और सारी है। हम सवाल करेंगे आरिफ चौधरी एडवोकेट साहब से। ये बताइए कि चीफ अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब 1 महीना रुखसत पर ही चले जाएं तो उससे क्या क़यामत क्या आ जाएगी? रुखसत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस सारे सवाल में ये बात नहीं समझ सका अभी तक कि इससे जो मुतालबा करने वाले हैं या जो इस पे एग्री करने वाले हैं वो क्या हासिल कर सकेंगे। उसकी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर ही रहेगा। जाहिर है वो बेतबारी करेंगे जी, हमें किसी इदारे पर भी एतबार नहीं, किसी कमीशन पर भी एतबार क्या नहीं। प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर होते हुए अगर वो मुल्क के अंदर नहीं है तो फिर उसके अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो सकता या वो इफेक्टिव नहीं रह सकता? नहीं, लेकिन बात हो रही है कमीशन की। क्या कमीशन प्राइम मिनिस्टर से पूछ के फैसले देते हैं? अगर एक तगड़े इदारे का, सुप्रीम कोर्ट का अगर कमीशन कायम हो जाता है तो क्या वो नवाज शरीफ से पूछ के फैसला? मैं ये समझता हूँ कि ये इनफैक्ट दोहरी पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट पे इन ए वे अदम एतमाद है। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट नाराज ना हो जाए, उन्हें ये कहा जा रहा है, वरना ये है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर रहते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतनी पावरफुल है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया था। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ को डिफाई कर दिया था। तो इस वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था। आप उसे जितना मर्जी कंट्रोवर्शियल बनाए, लेकिन उसने नो किया था, और उस दौर में नो किया था जब नो करने का रिवाज नहीं था। अब तो ये चीफ जस्टिस साहब जो है इस पे खुद ये एतमाद कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी ये बड़ी खुशकिस्मती है इस लिहाज से। ये कोई महज उनकी तारीफ और खुशामद वाली बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत अरसे के बाद एक इतना इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनली साउंड शख्स आया है जो प्योर प्रोफेशनल लॉयर था और जजमेंट में भी इतना इंडिपेंडेंट है वो कि किसी को उनके ऊपर किसी तरह का कोई हरफ उठाने का मौका नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में एक इंडिपेंडेंट कमीशन उनके जरिए मुकर्रर करवा के उसके अंदर इंक्वायरी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर को भी मैं नहीं समझता कि इस मामले में अगर इस बात में वो आ गए 1 महीने की छुट्टी तो चला जाए, इससे फर्क प्राइम मिनिस्टर तो बाहर से तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। बाकी फर्क कोई नहीं पड़ा, प्राइम मिनिस्टर पहले भी और ज्यादा डटाई के नतीजे में आफ्ताब साहब जो नतायज हो सकते हैं, जो बहाना मिल सकता है स्क्रिप्ट राइटर को, मैं आपको अर्ज करूं इस मामले में नजर आ रही है चीज कि स्क्रिप्ट जिस तरह लोग कह रहे हैं, क्योंकि चीजें ऐसी हुई कि एक तरफ जियो के खिलाफ मुहिम चल रही है
اور ایک طرف یہ ساری صورتحال، اور اس میں خان صاحب آ کے کھڑے ہو کے، میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں نا، میں تو غیر جانبدار بھی ہوں اس لحاظ سے کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے آپ سچ بولیں گے، لیکن ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا، دھیان رکھیے گا. نہیں، میں مناسب سا جتنا ضروری سچ ہے وہ ضرور عرض کروں گا کہ چیزیں ساری مجھے اس کے کلابے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک ہول کا حصہ ہے، ایک پوری کی پورا سکرپٹڈ معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہاں بالکل اس طرح نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، دوسری طرف ایک خاص ادارہ جو ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہی کا ہمیشہ سے پرچارک رہا ہے، اور جو خود جس نے انہیں بھی بہت پروموٹ کیا ہے اور ہر شخص کو پروموٹ کیا. سر فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب شاید اس حد تک ہے جس حد تک دیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول. اور دوسری بات یہ اس حوالے سے ہم بات اسے کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں لائن پہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی چیلنج کیجئے، پہلے بتائیے کون بول رہی ہیں آپ، کہاں سے؟ جی میں ہنا حسین بول رہی ہوں. جی ہنا سعدآباد سے. جی 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 جی. تو میرا چیلنج ہے نصیر بھائی سے. جی ضرور چیلنج کیجئے. اور مجھے خوشی ہے کہ دور دور سے فون آ رہے ہیں ہمیں، صادقآباد سے، شکر گڑھ سے، پسرور سے، کہاں سے. تھوڑی دیر بعد بحیرہ عرب سے بھی آئے گئے. جی ہنا کیجئے چیلنج. نصیر بھائی سے پوچھنا ہے اس فلم کا نام بھی، موسیقار کا بھی، اور ابھی میں یہ گنگناتی ہوں گانا. جی. بدلے سے نکلا ہے تو بہت اچھا گانا. پردیسی پیا لوٹ کے تو گھر آ جا، بدلے سے نکلا ہے تو. ہنا مجھے یقین ہے کم از کم صادقآباد کی آپ سب سے میلوڈیس وائس ہیں. آپ اس قدر سریلی ہیں، بلکہ ساؤتھ پنجاب کی 3 انتہائی سریلی آوازوں میں سے آپ ایک ہیں. جی نصیر بھائی. آواز لتا منگیشکر، فلم کا نام ہے سنجوگ، موسیقار مدن موہن، مالا سینا اور پردیپ کمار اس پکچر میں تھے. صادقآباد جتنے لمبا جو آپ دی ہے. نہیں سنجوگ فلم بھی بہت خوبصورت ہے. سنجوگ دیکھیے. مجھے ایک بات بتائیں. جی جی. آپ نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں گا. آپ سے میں نے یہ کہا تھا آپ سے بات کروں گا. نہیں آپ ٹیرے ہیں تھوڑے سے، مطلب پوری سینٹر آؤٹ ہے آپ کا جو ہے. اور سر ابھی بریک نہیں نا، وہی آپ سے بریک میں بات کریں گے. خواجہ صاحب وہ تو مہمان ہیں، آپ تو ادھر یہ بات کر لیں گے. تو کیا آ گیا خواجہ صاحب، چھوڑے ان باتوں میں کیا رکھا ہے. ہیلو ہیلو یس آف کورس. اور ہم نے میرا کا ذکر بھی نہیں کیا، آج خود ہی آ گئی. تو نہ کرے نا، جب نہیں ہوتی جدہ بلی نہیں آ جاتی. تمیز کرو کانڈی کے منہ والے. کیا نہیں وہ کہہ رہا ہے جس طرح بجلی نہیں آ جاتی. آف کورس. دیکھیں نا جیسے لانگ مارچ آ گیا ہے، جیسے دھرنا آ گیا، تو اس طرح آئی ایم دا یس. اچھا ویسے دھرنے سے یاد آیا، عمران کے لیے میرا ایک میسج ہے. ان شادیوں سے دوستی اچھی نہیں عمران، یو ٹرن تیرا کام ہے، کچھ تو خیال کر. واہ جی واہ. ابھی آمد ہوئی ابھی. آپ کے لیے بھی ایک شعر ہے. جی یوں وہ حالات کو بہتر نہیں ہونے دیتا. تو اور کیا، اور سنائے. چھوڑے میرے لیے یہ کیا تھا، یہ کیا دانشورانہ گفتگو. چھوڑے یہ مجھے نا. اور یور سوٹ از دا ویری بلیک. ویری بلیک. ویری بلیک، ویری بلیک بیری. اینڈ دا شلوار قمیض دا گڈ ڈریس. ماشاء اللہ لکنگ لائک اے بلیک کیٹ. اینڈ اور یہ کوئی کام کی بات کرنی ہے تو پوچھ لو، مہمان آئے ہوئے. جی جی کام کی. ساڈا بینچ ٹوٹا ہے. کوئی آپ کا مستری واقف ہے آپ کا؟ وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. ہاں تو اچھا ہو، وکیل صاحب ادھر آ گئے تو پھر وہ اسی لیے تو کہہ رہی ہے کہ بینچ ٹھیک کر دیں. اور وکلاء کے نمائندے ہیں. اچھا. اور سیاستدان بھی ہیں، اور پلمبر بھی ہیں، ٹوٹیاں بھی ٹھیک کر لیتے ہیں. بلب دیکھیں یہ تو آپ آج کی بات نہیں کر رہا سر. آپ اگر آپ تو بینکر تھے. بینکر پھر پرسنل ہو رہے ہیں آپ. بینکر ہونا پرسنل. مجھے پتا نہیں اس کے بعد آپ نے کدھر جانا تھا. بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. آپ کی شرافت آپ کی مونچھوں سے ٹپک رہی ہے. بینکر کدھر جاتا ہے؟ دیکھیں نا آپ دیکھیں آفتاب بھائی. اچھا یہ مطلب آپ سارا بینکر تو یاد آیا، عمران خان نے کیا اپنے اپنے پیسے کٹا لو پرائیویٹ بینکاں جو. ماسٹر صبح چلا گیا، انہوں پتہ نہیں آج اتوار ہے. ماسٹر جی نکلوانے گئے تھے. اچھا جی ہمارے ساتھ ضمیر ہے لاہور سے، چیلنج کریں گے نصیر بھائی کو. جی ضمیر. جی گانا ایک جی گانا لبن لگ پہ. مورے نینا ساون بادو توری
रह रह याद सताए बलम कित जाऊं रे मैं तो रो रो कर मर जाऊं रे मोरे नैना सावन बादों ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ बहुत ट्रेजिक सॉन्ग है, बड़ा ही ज्यादा। और रॉबिन घोष का ये पसंदीदा मीडियम है जिसमें वो किया करते थे। जी जनाब। आवाज लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है डॉक्टर विद्यापति। वाह जी वाह। ये आपका फैमिली डॉक्टर देख ले, बिल्कुल अननोन, मैंने ये कभी नहीं गाना सुना, मुझे सिर्फ वो लय याद है, तर्ज याद है कि चाहत का गाना है वो, गालिबन सावन आए सावन जाए। हाँ जी, चाहत। वो बिल्कुल वही ट्रैक है, वही उसी तरह। रॉबिन घोष का मोस्ट फेवरेट ये है। सही बात, मेरा भी फेवरेट है। नहीं ब्याह कर ले, स्यापा मरनी है। तमीज करो, क्या आ गया तुम्हें साधक हैं? इमरान खान ने रात अनाउंस कर दिता है ब्याह। सही बात है, हम तो तैयारियां भी शुरू कर दी हम लोगों ने। वैसे इमरान खान की शादी का तस्करा यकायक क्यों शुरू हो? सारे काम इमरान अजीब अजीब कर रहा है। देखे ना शादी वाला काम, उसके बाद आप देखिए नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। पुराने का क्या, पुराने सारा कुछ उन्हें कंटेनर तक खलो के करना है। ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ 25 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਫੜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ये भाट साहब को आप चुप ही रहे, इंसानों बात हो रही इंसानों की, आप चुप रहे, छोड़े। ਅਫਗਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਚ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ बात सुनो, अफगानियों को जितना पता है ना किसी को नहीं। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੱਤਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ मैं कहता हूँ इधर झगड़ा हो जाएगा, तुम जानते नहीं। अफ्ताब भाई रोक लो, इधर झगड़ा हो जाएगा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਓਏ ਮੋਟੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਰਸ ਪਾ ਦੇਣੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ हाँ जी। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰਨੇ अच्छा फिर ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਡੈ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈਗੀ यार मैंने तुमसे पूछा है ये जो तुम खुद कूद ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਨਾ लो कहते हैं अगर आप ना पूछे तो मैं बताऊं भी ना। ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ए तेरे अंदर दी नहीं, तेरे मेदे दी आवाज। छोड़े ना इनका, आप किन बातों में पड़ गए? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ 버ਗਰ ਦੀ ਮਾਰਨੇ अच्छा बस ठीक है, बात करने दो जी। अनगिनत वजनी रीछ जरा स्लो और सुनाए। जवेद साहब के साथ आप मेरा तारुफ करवा रहे अच्छा वो जवेद साहब नहीं है, वो आरिफ चौधरी हैं। अच्छा चौधरी साहब, अच्छा ये हर चौधरी को जवेद समझते हैं। क्या आ गया? और चौधरी साहब आप ठीक है? मैं वैसे आप माशाल्लाह जितने खुश शक्ल वकील नहीं लगते आप मॉडल लगते हैं तो शादी हुई है आपकी? हाँ जी। काफी ज्यादा हुई है। तो इतनी जल्दी आपने क्यों शादी कर ली चौधरी साहब? बहुत अच्छी गल तुसा की थी। नहीं वो तो आप चौधरी साहब, लेकिन चौधरी साहब अमीर बहुत हैं ये। लेकिन तो एक ये बात है लेकिन चोरी साहब एक बात मैं भी बताऊं, वो नकली मीरा है वो। अच्छा क्यों चौधरी साहब की दिलचस्पी देखते हुए वो जिस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे थे ना, नहीं वो मैंने कहा था मैं बता वैसे बड़े अफसोस की बात है ख्वाहिश साहब ना अपना काम मान देना ना किसी का है। तो आप छोड़े इन बातों में चाहिए साहब यार पर्सनैलिटी। ख्वाजा साहब तो वकला के वैसे ही बड़े मुखालिफ हैं। अच्छा जी, वकला जो है, वकला ने खप डाली हुई है जमहूरियत के हक में और इस वक्त आइकॉन बने हुए हैं प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट का। लेकिन ये जो FIR वाला मामला है, इस पे खामोश हो गए एकदम। मैं आपको एक अर्ज करूं कि पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है बार्स के अंदर भी कि लोग हक की बात करने की बजाय, हक भी वो है जो वेस्टेड इंटरेस्ट जिसमें आपका अपना मौजूद है, साइडें ले रहे हैं लोग। और इसी वजह से मैं समझता हूं कि हमें वो उस तरह का राम जेठ मिलाने की जरूरत है। यानी यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिल रहा जिसको ये समझा जाए कि वो आर्बिटर बन सकता है और दरमियान में आके इस मसले को हल करवा सकता है, क्योंकि हर शख्स चाहे वो कितना बड़ा भी है। ये कितनी बदनसीबी है कि इतनी पोलराइजेशन हर फील्ड में लोग वेस्टेड इंटरेस्ट देख। और वकला जो है, मैं समझता हूँ आपको ये मालूम होगा, ये खुद इनके वकील साहब थे अहमद खान साहब, उस जमाने में जब वो इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट चला रहे थे, उन्होंने उस जमाने में बाकायदा वकला पर हमले जो थे वो करवाए और उसको जस्टिफाई कर रहे थे। और उसके बाद उस तहरीक में कितने वो पुरजोश रहे। अब आप देखें उनकी फिर वो डिसइल्यूजन हो गए ना, डिसइल्यूजन हो गए। तो अब क्या हो रहा है? अब उसी इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ चलने वाली मुहिम जो है
اس کا وہ حصہ ہے. اس لیے کہ انہی سے ڈسلوژن ہوئے نا, تو اس لیے اب وہ عمران خان کے ساتھ ہو گئے. ہمارے ساتھ کالر ہیں اس وقت لائن پہ. جی جواد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام آفتاب بھائی, کیا حال ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. یو آر کالنگ فرام کراچی آئی اسیوم. جی جی جی. اور نصیر بھائی کا کیا حال ہے؟ جی نصیر بھائی اس طرح ہی نہیں جی, کیا ویسے ہی ہیں, ڈرپ لگی ہوئی ہے. نصیر بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی, پلیز گو ایڈ. جی جی جی, میں چیلنج کرنا چاہ رہا ہوں جی جی بھائی کو. بچپن کی محبت کو دل سے نہ جدا کرنا, جب یاد میری آئے ملنے کی دعا کرنا. واہ جی واہ. بچپن کی محبت کو دل سے نہ جدا کرنا, جب یاد میری آئے ملنے کی دعا کرنا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. یہ 9ویں 10ویں کے طلبہ جب 10ویں پاس کر کے ہاسٹلز میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس گانے کا ورد بہت کرتے ہیں. جی جناب. آواز لتا منگیشکر, فلم کا نام ہے بیجو بابرا, موسیقار نوشاد, شاعر شکیل بدایونی, مینا کماری اور بھارتی بھوشن اس پکچر میں تھے. سارا کچھ یاد ہے, کیا کھاتے ہو؟ اس کا دماغ کیوں کھاتے ہو؟ کھروٹ کھاتے ہو؟ اچھا جی, دفعہ 144 کے بارے میں بات کرنا بلکہ آپ اس سے پہلے ایف آئی آر کی بات کر رہے تھے. آپ نے ان سے تو ایف آئی آر کی بات کی, مجھ سے نہیں کی. چلیں جی, میں آپ سے بھی کر رہا ہوں. مجھے ایف آئی آر سے نظریاتی اختلاف ہے. کیا ہوسٹ پسند نہیں مجھے اس کا, فہیم صدیقی اس کا نام ہے نا, وہ جو ہے نا وہ جب وہ کرتا ہے وہ شو سارا, اگر ایسا نہ ہوا تو آپ دیکھیں گے 14 سال کا ٹھیک نہیں ہے. جی دیکھیے جیو ایف آئی آر میں, جیو ایف آئی آر ہمارا بڑا پاپولر شو ہے, بڑا مزیدار شو. وہ ٹھیک ہے نا, لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس سے اختلاف ہے. آپ کو کس سے اختلاف؟ اس کے یوں کرنے سے اختلاف ہے؟ نہیں, اس کی جگہ اچھی خوبصورت سی خاتون ہو نا تو وہ اس شو میں. خواجہ صاحب اچھی خوبصورت خاتون, پھر اس کے ہاتھ میں بلیک بیری بھی پکڑانا پڑے گا. یہ دیکھیں نا آپ جو ہے نا آفتاب بھائی, تو اس لیے مجھے سوال کر لینے دیں. یہ دفعہ 144 کلیشے بن چکا ہے. جتنی مٹی ہم اس دفعے کی پلید کرتے ہیں, اصل کیا وجہ؟ بلکہ انہوں نے تو دفعہ دور ہی کر دیے تھے چنگا. یہ دفعہ 144 دفعہ دور 144 ہے. بنیادی طور پر دفعہ 144 ایک ایسا اختیار ہے جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس آتا ہے, جہاں کہیں بھی کوئی اندیشہ ہو نقص امن کا اور کوئی چیز کنٹرول کرنی ہو فوری طور پر اور ہنگامی بنیادوں پہ کنٹرول کرنی ہو, چاہے وہ ان لافل اسمبلی ہو. سر وہ تو ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے اغراض و مقاصد نہ بتائیے, اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ کیوں؟ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ حشر کس چیز کا نہیں ہو رہا یہاں, تو لفظوں کا, اب انقلاب اور آزادی کے لفظوں کا جو حال ہو رہا ہے یہاں, جمہوریت کا, جمہوریت کے لفظ کا, تو اس کے میں مجھے وہ ظفر اقبال صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ لفظ گونگے ہو چکے ہیں, مان لینا چاہیے, ورنہ کیا اس خاک پر اہل کتاب آئے نہیں. اب یہ میری طرف مخاطب ہو گیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب آپ نے ایف آئی آر کہا نا کہ کوئی خاتون ہونی چاہیے, تو میں نے کہا سب سے پہلے خاتون آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کرائے گی. اس سے ایف آئی آر آیا نہیں, بلکہ اس کا مطلب بہت خوبصورت اس غزل کا کہ شور تھا جس کا بہت, وہ انقلاب آیا نہیں, پختگی دیکھو انہیں پھر بھی حجاب آیا نہیں. خود حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی خواجہ صاحب, خان صاحب کے نیا پاکستان بنانے, نہ اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں, نیا پاکستان تو خان صاحب بنا رہے ہیں, بنائیں گے تو شادی کریں گے نا. لو پھر شادی کی بات, جب شادی کرے گا تو اسے پانڈ بھی آؤں گے. اچھا یہ صرف موقع کی تلاش میں تھے, کہیں کوئی کیوں مل جائے, کوئی گرا ہوا سڑک پہ گرا ہوا کیوں مل جائے اور فٹافٹ وہ شروع. دیکھو نا جناب, اسی کیڑا پروفیسر ہاں, شادی دے پانڈی آندے نے, اوتھے کیڑا پولیس آندی ہے. ہاں جی, واہ جی واہ, پولیس بھی آ جاندی 10 بجے تو بعد. خان صاحب دی شادی ہون لگی ہے. میں کہا ٹرالے تے کھلوتے نے, تھلے کیوں نہیں اتر رہا ہے کنٹینر؟ ہائے ہائے, اوتھے کھلوتے رہن گے, شادی بھی اوتھے ہونی ہے. اچھا جی, تے اور کی, میں کہا بڑے مزے آنے نے, بڑے جشن ہونے نے. اچھا جی, نصیر بھائی نو اگ لا کے چھڈنا ہے. میں کہا خان صاحب دی شادی دے اوتے او گنجے بمب چلاونے نے. سبحان اللہ, کیا چلانے؟ گنجے بمب.
ਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਹ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ नया पाकिस्तान बनेगा तब शादी करेंगे। ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਦਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਹਾਏ और कुछ बदतमीजी कर दो। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆਉਨੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਂਕਰ ਹਾਏ। ਕਾਲਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਚੱਪਲ। ਆਹ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। वकील तो छुड़ाते हैं अंदर नहीं करते। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਬੈਰੀ। ये मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करो। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਦੇ ਦਿਓ देखे आप रोक नहीं रहे हैं आफ्ताब भाई नहीं जी मैं रोक रहा हूँ भाई रुक जाओ। ਆਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਧਿਆਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪਿਆ ਓਏ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਛੁਹਾਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਓਏ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀੜੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਏ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂਜੀ। ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ ਭਾਜੀ ਪੈਰ ਚੁੱਕੋ ਥੱਲੇ ਲਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਓਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਖੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੋ ਹੋਸਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। सिर्फ एक दिन के लिए आई है। हैं जी हाय हाय। संडे मैंने पहले बताया तुम उस वक्त सोए हुए थे। तो आफ्ताब भाई मुझे संडे संडे बुला लिया करें बगैर मजाक के मैं एनालिसिस करूंगा। आप संडे संडे को रहने देना, आप संडे के पास बैठे रह गए। मैं कहा जैनब जमील दिया खैरा हाँ जी। संडे के संडे शो करेंगी क्यों नहीं? बाकी 6 दिन रक्षा चलाएंगी आहा, जैनब इतनी देर कहाँ रही आप ਸਰਕਸ में। हाँ जी। उथे की बनते सन हाँ जी ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ कादी ਬਾਂਦਰ ਕੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ अच्छा जी ਕभी कोई इजाजत है कोई एक आध कॉलर 4-5 कॉलर्स लाइन में खड़े हैं। ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਭੰਡ ਦੇ मैं ਕਿਤੇ शुक्र अदा कर रहा हूँ कॉलर से पैसे नहीं मांग लिए। ਮੈਂ ਕਹਾ ਦੇਖ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ हाँ जी। 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ? 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੌਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ हाँ जी। हाँ जी नसीर भाई को गाना ही दे दो अच्छा जी कॉलर लाइन पे है मुझे कॉलर को ले जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब सफदर साहब। हाँ जी मोहम्मद सफदर बोल रहा हूँ जी शादरा से। जी सफदर साहब गो अहेड। नसीर भाई से मैं चैलेंज करता हूँ जी गाने का। जी होंदा रात दा जागना बहुत मुश्किल या कोई जागदा पहरेदारी राती वाह 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 जट मिर्जा या कोई जागदा इश्क दी तारे वाला वाह 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 या कोई जागदा सुखिया बीमार राती सजना रात तेरा तक तक हारिया दिल से मैं बूहे खोले नदियां बारियां। बहुत खूब जी बहुत खूब बहुत खूब सफदर साहब बहुत उम्दा गाते हैं और इंतहाई लाजवाब चॉइस है आपकी और इंतहाई जोर लगा के गाते हैं। थोड़ी देर और गाते गुर्दा मुंह में आ जाना चाहिए। ਹਾਏ ਹਾਏ। या कोई जागदा सियासतदान रहता। और सफदर साहब आप अपने घर सुन रहे होंगे फोन पर मैं आपका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं आपने इन भांडों से जान छुड़ाई है। आहा सफदर साहब दिया खैर बस करो मैं कहा शगर ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਭੰਡ ਹੋਵੇ। जी नसीर भाई आवाज मैडम नूर जहां
फिल्म का नाम है जट मिर्जा, मूसीकार मास्टर अब्दुल्ला, शायर बाबा जी ए चिश्ती, अंजुमन और यूसुफ खां इस पिक्चर में शामिल थे। हाँ, और कोई नहीं था। आज बड़ी मैचिंग की हुई है। ये कहाँ से मैचिंग है? कलर ब्लाइंड हो तुम? तुमने पर्पल पहना हुआ है, वो ब्राउन है। मैंने पर्पल पहना, उन्होंने खटमल पहना। अपने बाल तो ठीक थे। देखिए जी, आज आफ्ताब भाई जो है ना, हमने यहाँ पर धरने को डिस्कस करना था। आरिफ चौधरी साहब आए, मैं इतना एक्साइटेड था। आप जानते हैं मैं आरिफ चौधरी साहब की कितनी इज्जत, आप पता है जी मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, जानते हैं क्यों? एवं अब वो ये था ना, इनकी एक क्वालिटी है जो बहुत थोड़े लोग जानते हैं, इनका कद बहुत लंबा है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। देखें, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम यहाँ पर धरने को डिस्कस करने के लिए आए हैं। इस वक्त आपको क्या होता दिखाई दे रहा है? आपको ये मुझसे पूछना चाहिए था। अच्छा, आपसे बाद में पूछते हैं साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? अब हम वाइंड अप करेंगे, वाइंड अप कर रहे हैं, शो का टाइम खत्म हो रहा है। आई विश 2 घंटे का शो होता, फिर भी यही होना था। नहीं, फिर मैं आपसे जरूर पूछता, फिर मैं आपसे पूछता जी। सही का अंजाम पहले ही से आता था नजर, हाथ साहिल ही पे बेड़े से उठा बैठे थे हम। वाह वाह वाह। यहाँ मामला ये हुआ है कि जिनका आगाज यहाँ से हो, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया है, मेरे पास सब कुछ है, और उनके बारे में ये अभी इनसे बात हो रही थी कि मैं तो बाज़ औक़ात हैरान हो जाता हूँ कि वो लोग जो लोगों के डोनेशंस के साथ जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है, वो डोनर्स के मरहून मन्नत है। ताहिरुल कादरी साहब भी और हमारे इमरान खान साहब भी, और उनके बारे में ज़हूर हुसैन ज़हूर का शेर एक अर्ज है कि मैनू दिता अल्लाह दिता एवें लोकी सड़दे ने, मैनू दिता अल्लाह दिता एवें लोकी सड़दे ने, ए मेले मेरे दादे दी ते रकबा मेरे नाने दा। यहाँ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के बही खा जो पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, मुस्तकबिल का पाकिस्तान, वो जुबान क्या दे रहे हैं लोगों को, बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, और इसके अलावा किस आइन और कानून के तहत वो ये पैगाम दे रहे हैं कि वो मुल्क जो पहले सिसक रहा है, जहां मुआशी तौर पर हम बिल्कुल तहबाला हो चुके हैं, हम बर्बादी के करीब क्या बर्बादी आ चुकी है, वहां हम ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जनाब आप टैक्स न दें, आप पाकिस्तान बैंकों से पैसे निकलवा लें, ये और ज्यादा मजे का खेज बात। तो इन हालात में अंजाम जानना जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कोई सानू मरन दा शौक भी सी। ये कहते हैं कि कल रात तक अगर इस्तीफा ना दिया तो वैसे हर रात ये एक नई वार्निंग दे देते हैं, तो फिर मैं एक बहुत अहम ऐलान करने लगा। मेरा ख्याल है फिर ये कहेंगे कि ज़कात देना भी बंद कर दो, गरीबों को भी बंद दो। इमरान को ना असल में आजकल ऐलान लगे हुए हैं। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पे जी, जल्दी से जनाब, कौन साहब हैं? तारिक बात कर रहा हूँ सियालकोट जी। तारिक साहब बिस्मिल्लाह, जल्दी कर लीजिए, टाइम बहुत थोड़ा। अच्छा जी, नहीं पता, लाइव शो हो रहा है, आपको नहीं पता? 12 बजने वाले हैं भाई। तुसी गाना पूछना सी या लतीफा सुना? मेरा ख्याल है इनका आइटम हो गया। तेरा तो होयो कानू दूर दस साडा वरने तो कोई ते कसूर दस जान, यही है। बहुत ही खूबसूरत गाना अनायत हुसैन भट्टी। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब। मैं गुजारिश करूंगा आपकी तरफ आने से पहले हमारा अनायत हुसैन भट्टी जो है, यही जरा लाइन सुना दीजिए। नी साडी नजरा तो होयो कानू दूर दस जा, साडा वैर ने तू कोई ते कसूर दस जा, नी साडी नजरा तो होयो कानू दूर दस जा। नाल मंगी भी जाना यार, क्या खूबसूरत वक्त याद आता है, क्या लाजवाब मौसीकी थी। ये थी वो मौसीकी जिसने जिला बख्शी थी हमारे सब कॉन्टिनेंट की, पूरे सब कॉन्टिनेंट की मौसीकी उस दौर की, और ये तो फिर पाकिस्तानी। जी जनाब। आवाज अनायत हुसैन भट्टी, फिल्म का नाम है जुल्फा, मूसीकार बाबा जी ए चिश्ती, बहार और असलम परवेज इस पिक्चर में थे। चलो अब बेंच के नीचे चले जाओ। बस अब रही सही कसर तुम ना निकालो। इमरान अपने जलसे में ये अनायत भट्टी साहब नहीं लगाता, ये क्या वजह है जी? नहीं, वो उधर दूसरे सिंगर्स बहुत ज्यादा। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, इमरान नया पाकिस्तान बना रहे हैं तो ये पुराने तक ही करना भेज दीजिए। ये बात पहले हो चुकी है। क्या फिर पुराने को ठीक करने के लिए कह रहा है, रिपेयर करने के लिए कह रहा है, और कुछ गलत नहीं कह रहा, मां सिवाय 2-4 डिमांड्स जो के बड़ी क्लमजी हैं, जो के बड़ी रिडिकुलस हैं,
باقی ساری باتیں ان کی بھی ٹھیک ہیں اور علامہ صاحب کی بھی. تو ٹھیک کرنے تھے تو اپنے ساتھ مزدور لے کے جاؤ, آپ بچوں کو لے کے ساتھ. اچھا بات سنیں نا, یہ تو ساری باتیں ہوتی رہیں گی, ہمارا کیا کرنا ہے, ہمیں تو بتائیں. آپ ہیں کون اس وقت؟ You know this. بھانڈ ہیں, میرا ہیں, ہنی ہیں. میں اس وقت ملک شیک جیا بنے. یہ پتہ نہیں, I am Meera today and the day by day. And glad to meet you to the everybody and the dead body. اسلام آباد سے کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی تعارف کروائیے, کون صاحب ہیں؟ جی آفتاب صاحب السلام علیکم, کل نہیں بول رہا ہوں. جی کرنل صاحب السلام علیکم, ہاؤ آر یو سر؟ بسم اللہ. تھینک یو ویری مچ. میں انفیکٹ اس دن آیا تھا تو میں نصیر بھائی سے ملاقات نہیں ہو سکی, میں کہا چیلنج کر کے ان سے ہیلو آئے ہو جائے. ضرور کیجئے, پلیز گو ایڈ سر, گو ایڈ. اوکے. پیار میں ہم اے جانے تمنا جانتے جائے تو مانو گے, چاک گرے باں گلیوں گلیوں خاک اڑائے تو مانو گے, پیار میں ہم اے جانے تمنا. تھینک یو ویری مچ کرنل نعیم صاحب, بہت شکریہ. کرنل صاحب اسلام آباد سے چیلنج کر رہے تھے. جی جناب. آواز احمد رشتی, فلم کا نام ہے کنید, موسیقار خلیل احمد, شاعر حمایت علی شاعر, ہدایت کار حسن طارق, زیبا محمد علی و مراد. واہ 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 واہ. اچھا کیا وجہ ہے اتنی تفصیل آپ نے بتائی؟ اس لیے کہ کرنل صاحب سے پوچھنے والے ہیں. نہیں, یہ فلم مجھے بھی بہت پسند تھی. ہاں جی, اب اس کے بعد کوئی نہ پوچھے, ان کے سگنل جا رہے ہیں. اچھا جی, ہمارے سگنلز بھی جا رہے ہیں. خواتین و حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک, موسٹ پروبیبلی لائیو شوز میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ ناصر.